ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ କାହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ପକେଇ ମୋ ବାବୁ ଯାଉଛି ଭୁଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତି ନମସ୍କାର ହେଲା ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିଏ କଣ ଆମ ଗାଁରେ ଧପୁଡ଼ି ଆଇଲୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତ ନମସ୍କାର କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନୁଛି ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଆଉ କିରେ ପୁଅ ହଁ ତୁ କିଏ କିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରା ସନା କେ ସନା ସନା ଆଜ୍ଞା ତୁ ସନା ଖସିଗଲା ଟିକେ ହଁ ମୁଁ ସନା ଆରେ କୋଉ ସନା ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଘର ପୁଅ ସନା ସେଠି ତୁ ଆମର ଏଇ ସନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସନ୍ୟା କିରେ ସନ୍ୟାଇ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଗରିବ ଲୋକ କାମ ନ କଲେ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଦେବେ କି ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଆସିବେ କାଲି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ସଫଳ ସଫଳ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେବେ ସିଏ ଆମର ପୁଅ ଖଣ୍ଡିକି ବି ଦେଇଦବ ଆଚ୍ଛା ଆବୁ अरे सनी ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲାଣି ମନା କେହି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା 500 କିଏ ଦବ ବିମଳ ଖାଉନି ମୁଁ ଚପଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ପରା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୁଲୁକୁତା କିରେ ପో ହେଇଟା କୁଆଡେ କିରେ କଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସତରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ଆରେ କୁଲୁକୁତା କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବଡ ସହର କଣ ଏତେ ବଡ ସହର ମ ସାଇଜ ବଡ ହେଲା ଏଇଟା ବଡ ଏଇ ସାଇଜ କଣ କୁଲୁକୁତା ଯୋଉଠି ପେଣ୍ଟ ଛାଡ ଶସ୍ତା ଅଛି अरे मूर्ख टोका अरे कलिकता कह आज्ञा 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 मोर कलिकता 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 आइथिलु आज्ञा किरे सने अरे कलिकता तो गलु गलु किरे पुଅ सेठी କରୁଥିଲୁ कोन किरे କରୁଥିଲି ପରା कोन କରୁଥିଲୁ କାମ କୋଉ କାମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପକେଇକି ତାପରେ କପଡା ବିଛେଇକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟ ଥୋଇକି ଖାଲି ଆଗକୁ ପେଳିବି ଭିଡେବି ବେଲିବି ଭିଡେବି କିରେ ହେଡା କୋନ କିରେ ଚାକିରି କୋଉ ଚାକିରି ହେଡା ଚାକିରି ନା कोन ସନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା अरे हेडा कोउ चाकिरी कहनु ଆଜ୍ଞା ପେଲା ଭିଡା ଚାକିରି पेला चाकिरी हेडा कोन जो पेले ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି स्त्री चाकिरी ଆଜ୍ଞା ସନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆଦି ନ କେତରା ସ୍ତ୍ରୀ ବେପାର କରୁଥିଲୁ ଏ ବେପାର କରୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରୁଛି अरे की चाकिरी स्त्री बोले केते स्त्री चाकिरी करछु गोटे गोटे आज्ञा किरे सने तोला आड़े कौन रोसे एठी के अनलो अरे गोटे बोले कोउ गोटे कोन आज्ञा गोटी का चाकरी म करछि परा अरे स्त्री चाकिरी कोन तो कोन एडा स्त्री चाकरी जोटा निया भीतर थई की जो लॉन्ड्री दुकान नै आज्ञा आज्ञा पकुतरे मूर्ख रे मूर्ख हां तो गोटे गंडा बोली जाउ मूर्ख हां खाली सेना शिखिता बळे अरे आज्ञा ऐसा नहीं आज्ञा अरे हो हेला तो जाइथिलु तो कलिकता पेट पटना कथा जाइथिलु कलिकता ठीक अछि आज्ञा किरे पुआ आज्ञा अरे हम गां रे तो गोटिए सना हमर धोबा कहले सनै किछ आज्ञा मो गोटा को हां अरे कार मला हसला ओटे कार कार्य पहिला धोबा पुआ निया तो करे आज्ञा 21 त कसे निकेत्रा उठबा हम धोबा हर बदल करे हां मो निया बे आगम करे लहरे किछि हम किरे पुआ आज्ञा अरे तू तो गलो दिल्ली मसे हैला हां हम गाँव सब काम सब कर सब आज्ञा किए करबो सब करबो मो भाई किए करबो माइक ना ओ माइक ना करबो आज्ञा तू दिल्ली मसे हैला आइछु आज्ञा एबे 3 मास हैला बाहाई की छाड़ी की जाइथिल गोटे नुआ 6 मास तळे गोटे थला एबे 3 मास अरे मूर्ख रे तू 3 मास हैला गलुनु आज्ञा 3 दिन हो कि 3 टा दुआरु हो हां अरे लुका खटे नीची नहीं जी पचार सत कहू हां मो तो बिछा होची आलो को पचारनु काटी जाओ पचारे नले भाई ना मोर करनी मोर तमर किछि करनी मो स्त्री तमको पचाते तमको हाडा न जब करनी करनी पचार मो स्त्री करनी काम करूनी दुआ दुई पचारलु हास नमस्कार मोत्री करूनी आपण दांतर कामणनी करूनी आज्ञा अरे कोन करूनी आपण मिछ ए सरी आपण सत्ता मु मिछ मोर सब भूल होला दी हां
କହ ତୁ ତ ଏଡେ ବଡ ପୁଅ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ କଣ କରିବା ତେବେ କହ ଗୋଟେ କାମ କରେ କଲା ପ୍ରକାର କରିବି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଇକିନା ଆସୁ ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନକୁ ଫଟେଇ ଦେବି ଫଟେଇ ଦେବି ତୋର ଫଟେଇ ଦେବାର ପୁଅ ସିଏ ନୂଆ ବାହା ହେଇଯାକି ହଁ ଆଖି ପକେଇବେନି ଗୋଟିଏ ହୋଲି ମାଇପ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିଏ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଇକିନା ହଉ ଠିକ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ବହିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଜାଣିବି କଣ ହଜାର କଣ ହେ କଣ मुंडिया मेलू की लेखने हेता किलो मा के कोन हम गाडे कोन अछि बोलेलु कोन साथे हिली साथी कोन आपण मते चिन्ही परनाती ए तू के की मु पर सेठी घर बो हल्ला हल्ली कोठी घर बहु मु पर सेठी घर बो हल्ला हल्ली कोठी घर आपण जानि परनाती कोठी घर कोन आपा मारी पडे बारी पडे आगे शांति मोबाइल पडे तो घर नहीं घर नहीं नहीं अच्छा कोन छी सेठी बोली कोठी घर कोन मु पर सेठी घर बो हल्ला हल्ली कोठी सेठी घर बो हल्ला हल्ली से हम सन्यासी तू आगे शांति अच्छा अच्छा हेलो मां ते कोन चिन्नी होनी चिन्ही परनाती नहीं तमे चिन्ही पारिबनी चिन्नी अपनी काई तू कोन हिरोइनी ना कोन नाई म शांति आउ म शांति हम गाई रहने की आ तू के मुपर सेठी घर बो तंग सन्यासी अच्छा हेलो मां आगे तू जाइतलु कोले कहबी काम कहबेनी कहबी कहनु मु मो धर्म भाई साहब हां टिके सिनेमा देखिया जाईतिली सिनेमा देखिया जाइतलु आगे शांति अरे म कोठा फिल्म हॉल को जाइतलु शांति नयागड़ नरसिंहपुर नयागड़ पळेछु भारी गाड़ी तोर हेलो मां आगे तू शांति जाइतलु फिल्म देखि हम सन्निया सन्निया हां शांति एने पर आधा घंटा हला हम गां पटे जाइथिला एने किते बीमार संगे कथा हेई जाइछि आई जी हां फटेला कौन फटेला आज बाड़े की फटेबो फटेई दबो तू छाड़ देबो की नहीं छाड़ीबिनी आउ मु भी थइबी तू गोटे काम कर बिलंब कर ना स्वामी हमर कोठी अछि देखा देखी करे कि जा से को कहबो गले एता कथा सुनिबो शांति मु जाई त मास जिबू हां कोन आगु गलु पुरी पछ आइलो रे कोन असुविधा हला शांति कोन हला मु गलाउ देख जाईतिली कोन ताला 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 देखि जाइथिलु आगे शांति हां कोन असुविधा हला पुरी के भीतर बड़ दे देजी तू गल्ला बेलो को ताला देखि जाइथिलु पुरी भीतर के दे देछि आगे शांति चाबिटा कोठी चाबिटा हां चाबिटा अछि ताका पाखरे तो से तो बाहर भीतर के बइछि के बइजी चोर पसिगला केउ के जानी ताकिलु इटी मो घर भीतर किछ कपड़ा खोला मो घर भीतर किछ कपड़ा खोला शांति कहला के खोलु नांती बोललु नी नहीं परा हेलो मां आगे शांति कोन करिया कहलु कोन करे भीतर त पहिले कोन से खोलुनी हैला
दुर्गा पूजा आइलानी गणेश पूजा जाइछि ଆଜ୍ଞା विश्वकर्मा पूजा पे हेतला ଆଜ୍ଞା काले विश्वकर्मा पूजा भसानी होते हो बोले गीत मते गाई दउनो काले गीत सुनि काले फिटे देबा हां ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ कौन है खुल लग थबी खुलु रे गलाउ चो तो घरे चोर पसी जिया जी हां ओड काम करनो खतरा घोटा हेलानी बहुत वर्ष पुराना घोटा दिए तो गोटे गोइठा मारनु गोटे गोइठा मारे एकरे भीतर बसु देखिबो के बइछ नै मोजन मारबी हां अरे मारजी हां मारे बाकी रखुचौ एटी मो घर भीतर किछ कपड़ा खोला मो घर भीतर किछ कपड़ा खोला रही तो नालिया को फटोची मो घर भीतर किछ कपड़ा खोला तू यार कहल रहो काय को अरे सोनिया आज्ञा हो रे हो तो मसाला आपको पासी करते अरे सोनिया आज्ञा माई कुत्ती पसी आइची माई कुत्ती बसी आइछि पागल कुकुर भलो कुकुर रे आज्ञा मु जानि पानी धरि पका आउ धर्म को पळे लाग सोनिया आज्ञा पळेलानी अरे मो तो घर भीतर नाही देऊ सोनिया घर नाही को होई नाही ना हां नाही ओ जदी लुचि की थिबो माया कुकुर कामुडी दे को हबो जानि छुडी कोन चसरानु मोनु मु जाउची टिके देखुची के हां जा जा देख आज्ञा कोन रे हसुजु कोन है अरे हसुजु कोन रे एम बोल लगा जी कोन बोल लगा तो ए सोनिया आज्ञा अंगनवाड़ी दीदी आइछती को अंगनवाड़ी दीदी हो हो के सोनिया हो तो घर कहीं के अंगनवाड़ी दीदी आइछती आज्ञा देखुछन शेष भांडियार मो घर कोन गा मुंडरे घर शेष पांड्या रे घर आज्ञा गा मुंडरे घर ओ का मुंडरे घर एयाड पाटी पाटी आउथुवा चूड़ा कदे हो रिलीफ न हेडा को अड्डा छतुआ अन्न छतुआ हां देई दे आउसन तो स्वर्ग धो पसी आइछन बोलले को अरे बुआ आज्ञा तो दपी लाछुआ के नांती अंडा थतो तो कोन करिउ रे पाटी बंद तो अच्छी अच्छी कह दो अच्छा अच्छा पचारलो कोन आइछ पचारलो हेलो अंगनवाड़ी दीदी दीदी मो दीदी अंडा दो ना
दीदी हाँ हाँ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆମେ କଣ ତମ ପାଇଁ ଦେଇଦିନ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦଉନ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ନବ? କେମିତିଆ ସାଇଜ ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଯାହା ଆଣିଛ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ନବାକୁ କହିଛି ନବାକୁ କହିଛ? ହଁ ତମେ କିଏ କହିଲ? ମୋ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଯା ଘର ପଇଛ ପରା ମୁଁ ସିଏ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ସିଏ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ସିଏ? ନାଁଟା ପଚାରୁନ ନାଇଁ ତମ ନାଁ କଣ ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ କହିବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ ଠିଆ ହେଇକି ନାଇଁ ସମ୍ଭାଳିବାନି, ସମ୍ଭାଳିବା ନା। ସମ୍ଭାଳେ ହଁ କହୁଛି ଶ୍ରୀ 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 କାଳିଆ ବଳଦଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ସନା ସେଠି କିଏ ବା? କିଏ ବୋଧେ ସିଏ ମା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସିଏ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖେ। ଦେଖ 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 चाहिए देखुची बहुत दिल दिले हो तुझे खाली ତାହେଲେ ତମ ଚାପି ଦିଅ ହଁ ଚାପିବି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ହଲ ହଲ ହଲି ତୁ ତତେ ଦେଖାଗଲାନି ପଛ ଆଡକୁ ଦିନ କହିଲୁ ତମେ ହଁ କହିଲା ଆଉ କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲି ହଁ ମୋ ବୋଉକୁ ହଁ ତ ବୋଉକୁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡସର ରୋଗ ହେଇଛି ତ। କୋଉ ସାର କାଣ୍ଡସର। କାଣ୍ଡସର ନା ବାବା ବାବା ବାରେ ଆଜ୍ଞା କାଳେ କାଣ୍ଡସର ଧନୁସର ମ ହେଇତ ଧନୁସର ଆଉ ଧନୁସର ହଁ ହଁ ଧନୁସର ହେଇଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ହେଇଛି ବା। କାନରେ ସାର ପଶିଯାଇଛି ତୁ ତ ଗଲୁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ସେବା କିଏ କରିବ କିଏ କରିନି? କରିଛୁ କିଏ କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି କିଏ ଲୋକଟା କହୁଛି ଏ ଭାଇ ତମର ମୁଁ କରିନି। ଏ ପକ୍କା ଜୁତିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ତମର କରିନି। କରିଛୁ କରିଯିବା ସେ କେମିତି ବିଚାରା କରିଛୁ? କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଇକିନା ସେବା କରିଛୁ ସିଏ ତ ମିଛ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନୁ ବରଯାତ୍ରୀ ମାଇକିନା ତମେ କିଏ? ତମେ ଠାକୁଲା। ମାଇକିନା ତମେ କିଏ? ଶୋଇବାକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ୟା ତୋ ନା ଧାକୁ ଲାଗିଲେ ନୂଆ ମାଇକିନା ତ ଦେଇଛି ନା ତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି ଭଲ କୁନ୍ଦୁଛି ଏ ତୁ ରହ କାଟି କୁନ୍ଦିବି ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡେ ଅନାବ ଇଆଡେ କଣ ଅଛୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶୁଣା ମତେ ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ। ତତେ ଖୋଜିବି ନା ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିବି ମୋର ତ ଗୋଟିକ ମାଇକିନା କେଜାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତତେ ଖୋଜୁଛି ବାଡି ଖେଳ 10ଟା ମାଗିନା। କହୁଛି ମତେ ଖୋଜୁ। ବଡ 10ଟା ତୋର ତାହେଲେ ତୁ 12 କହିଲି 12ଟା 13ଟା 13 କହିଲି କିଏ କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କହୁଛ? ମୋର କେତେବେଳେ 10ଟା କହିଥା ଏ ମାଇ କହିଲା ସତରେ ଖୋଜୁଥିଲ? ଡାକିଲ କି? ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ମାମା, ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପ ଘରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପ ଘରେ ଚାଲି ଫିରିଛି ମୁଇଁ କହି ଡାକିଲ ଦେଇଥିଲା ମୋର ବଡ ଭାଇ ଚିଠି ପଢିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପ ଘରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ବାପ ଘରେ ଚାଲି ଫିରିଛି ମୁଇଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଅ ବୋଉକୁ ମୋର
କହିଲୁ ଜଣେ ହାତ ବସିଥାନ୍ତା ଜଣେ ଗୋଡ଼ ବସିଥାନ୍ତା ତାପରେ ଆଉ କିଛି କସି ସତ କହୁଛ ସେୟା କରିବୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ହଁ ଏଇଠି ହଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଚି ହଁ ତମ ଛାତି ଛୁଚି ତମ ପେଟ ଛୁଚି ତମ ଜାଗା ଦେଖିବାନୁ ଏଇ ଶୁଣୁ ପଚାରି ବାଇକିନା ମୋର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଭଲ କୁନ୍ଦୁଛି ଫାଟିନି ପଚାରି ବାଇକିନା ଆଉ ଶୁଣୁ ତ ଚାରି ନାରୀ କି ପାଗଲ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲି ରଜ କିଲୋ ଆରେ ରଜ କିଲୋ ମତେ ପଦେ ଲୋକ ଚାରି ଫଟେଇ ଦେବି ତୁ ମତେ କାଇଁ ମାରିଲ ଏଇଠି ତୁ ମତେ କାଇଁ ମାରିଲ ଗେଲ କରୁଥିଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କୁଲର ଲଗେଇଛ କୁଲର ଆରେ ଆମର ଏସି ଲାଗିଛି କୁଲର ଲାଗିନି ଏସି ଯୋଉ କାଠରେ ଝୁଲୁଛି ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଆମର କୁଲର ଲଗେଇଛନ୍ତି କହିଲ ମୁଁ ତ କୁଲର ଦେଇନି ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ ହଁ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଆଇଲି ବାପ ଘରୁ ଆଇଲୁ ବଜାତି ମାଇକି ନା ଆରେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜାଣିଛୁ କଣ ଫଟେଇ ଦେବି ଆଜି ବାପର ଶିଶୁ ଆଚାଇ କି ପାର এই সারি টাকা হটাই छेड़िया एक चुप जा छेड़ी चरे जा छेड़ी चरे आई तो गंध नानी आहरी चरेबू लुगा टेके ना देखी फटे देवी ତୁ ପାରୁନୁ ପାରିବି ନା ଏଇଟାକୁ କୋଟା ଧରିଥିଲୁ ଏଟା ଧର ଭଲ ତମେ ଜାଣିଛ ଏମିତି ଧଇଲେ ପାରେ କହିବି କହିଦେବି ତା ନାଁଟା କଣ ଜାଣିଛୁ ଟି କଣ କହିଥିଲୁ ତୁ ଠାକୁଲା 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 ଭଲ କରିଦେଇଛି ଶୁଣିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମୋହନ ଧର୍ମ ଭାଇ ଜୟ
ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସହି ତୋ ହୋଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ରଜ ଖେଳୁ ରଜ ଖେଳୁ ଖାଇଦେଇଛୁ ତତେ ଭାଇ तू बड़ा जतिया पीला रंगा फटे जतुरा पड़ली नचा कर अरे नचा कर कदम सवत करली नचा ନେନୁ ଯାଉ ଆଲୋ ରାମ ତଟଇ ରଜା ରଜା ହେଲେ ତାକୁ ନାହିଁ ରଜା ରଜା ଚୁଲ ଆଲୋ ରଜା ଚୁଲ ସାଇ କିଛି ଚର ଭାରି ଯା ରଜା सब सैला आओ माड़गुड़ी नाई तो चलो सेता सेता बाबू हां सारा दे नाती मागुनु लोग खंडियानी दिया ही शांति कसथे दक्षिणा दिया सोई पड़े आसुना तोड़े कम कर दुआर को पड़ा से आराम से
ବୁଲେଇ ନେବି ନା ଯିବୁନୁ ବୁଲିଯିବ ଆଉ କୁଆଡେ କିରେ ଯିବ ବୋଲି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବୁ କଲିକତା କଲିକତା ଯିବୁ ହଁ ଆଲୋ କଲିକତା ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବୁ ହାବୁଡ଼ା ପଲକୁ ଦେଖିଲେ ଦେରି ଚମକି ଯିବୁ ସମିଆ ଏଇଟା ଖେଳିବାକୁ ଏଇଠି ଖେଳ ହଉନି ନାଚ ହଉଛି ଆଇଲେରି ତୁ କିଏ କିରେ ପତୁ ଆଇଲେରି ମୋ ଦିଦିର କିଏ ପିଉଛୁ ମୋ ଦିଦିର ଧର ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଆଇଲ କୋଉଠି ଖେଳି ଖେଳି ଆଇଲ ବୋଧେ ନାଇଁ ଆଇପିଏଲ ଉଠାଟ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ବଲ ଦେ ବୁଝୁ। ଗରମ ଖାଇବ ନା ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଖାଉନି କିଛି ଖାଉନ ଖାଇନ ହଲୋ ମୋଲା କଣ ଆଣିଥିଲ ଆଣିଦବ ଆଜ୍ଞା ये केक रे ये ଏଇଟା ପରା ବେକିନା ବେଳେ ଦେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋବର ଗୋଟେ ଥିଲି କି ହ୍ୟାଲୋ ଅରିଜିନାଲ ହେଇନି ବୋଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲଗେଇଛି ଆସ ए समिया ହଁ एटा को मुहरे से को हेलमेट पिंदी ଏଇଟା ମତେ ଦଉନ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ମାଗିକି ଆଇଛି ନା ବାପାଟେ ଧରିକି ଆଇଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ଆଉ ହଁ ଦେ ଜୋର ହବ ଏ ପୁଅ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଗରମ ନାଇଁ ଟିକେ ଖା ଅଭିବୁ ଏଇ ଭାଇ ଗଲା ଏ ଭାଇ କଫି ଦେବେ ଅନେ ଯା ଆଗପଟେ ଦେବୁ ଆଗପଟେ ଦେବୁ ନା ଦେଖେ ହେଇଠି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେଇପଟେ କ୍ଷୀରି ଫିରି